Dungo. Ay, padungo. Dungo. Shhh! Lingkod mo. Sige. Sila. Lakar kaya na to ni. Saba. Dura, dungo. Calm down. Ismail. Hi. Hello. Ismail ba? Happy Kamulan. Hi vlog. Welcome to my guys. Muna ni vlog. Final na ni guys ha, final na. Ay na ni. Muna ni. Judgment day na ni. Ilang. Kay Kataranta, kasamot hindi kataod mo Taranta. Ayaw na pili. Isa kung sana. Dagan. Isa kung sa. Punit diretso ayaw na. Double time. Pas. Punit. Pas na ay nagpamili. Pas. Punit naman dayon. Ay sako. Pwede. Sa niya. Wala pa ta. Tintok na sila. Basta, nando. Distansya. Langgam, pabanti. Pre.
with us today. Isa siya ka senator sa Pilipinas. We would like to welcome here on stage, Senator Ronald Bacolta Rosa. We will now give the time for the message of Honorable Senator Ronald Bacolta de la Rosa. Mayong buntag kanatanggalan. Happy Kamulan Festival. Kami suman na yun. Murag champion siguro ang malay-balay ba? Sa kata malay-balay.